अस्सलाम वालेकुम सामईन और नाजरीन। सामईन इकराम, जैसा कि हम जानते हैं कि ये मुहर्रम का महीना चल रहा है और तमाम मुहिब्बान अहले बैत मजलिस इमाम हुसैन व ज़िक्र शहादत के साथ तमाम शुहदाए करबला को ताज़िया निकाल कर ताज़ियत पेश करते हैं, लेकिन साथ ही ताज़िए पर बिदअत व नाजायज़ जैसे फतवे भी लगने लगते हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो में सबसे पहले बताएंगे कि नंबर 1, ताज़िया का मतलब क्या है, ताज़िया किसे कहते हैं। नंबर 2, दुनिया का सबसे पहला ताज़िया किसका है और सबसे पहले किसने उस ताज़िए को बनाया ताकि ताज़िया का दीनी वजूद समझ आए, जायज़ व नाजायज़ समझ आए। और नंबर 3, वो तमाम सूफ़ी सिलसिले व औलिया अल्लाह जिन्होंने खुद ताज़ियादारी करी है, लिहाजा वीडियो मुकम्मल तौर पर लाजमी देखें। तो चलिए सिलसिला शुरू करते हैं। सामईन और नाजरीन, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ताज़िया का मतलब क्या होता है। तो सामईन इकराम, लफ्ज़ ताज़िया एक पर्सियन यानी फ़ारसी लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है अज़ा यानी गम व शोक। और जब मुहर्रम में इमाम हुसैन व दिगर मुक़द्दस हस्तियों के रोज़ा मुबारक के नक्श बनाकर लोग ताज़ियत पेश करते हैं तो इसको ताज़ियत पेश करना वे ताज़ियादारी कहते हैं। सामईन और नाजरीन, अब जानते हैं कि ज़मीन पर सबसे पहला ताज़िया किसका है और किसने बनाया ताकि ताज़िया का दीनी वजूद समझ आए, जायज़ और नाजायज़ समझ आए। तो सामईन इकराम, इस दुनिया का सबसे पहला ताज़िया खुद काबा शरीफ है कि जहाँ दुनिया भर के मुसलमान हर साल जाकर तवाफ़ करते हैं और सुन्नत इब्राहीम अदा करके ताज़ियत पेश करते हैं। सामईन इकराम, जबकि असल काबा तो बैतुल मामूर है जो कि 7वें आसमान पर मौजूद है और काबा ठीक बैतुल मामूर के नीचे बना नक्श है, यानी बैतुल मामूर का फिजिकल रिफ्लेक्शन है जिसको सबसे पहले बनाने का हुक्म खुद अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरिश्तों को दिया और फिर इसकी तामीर का हुक्म अल्लाह अज़्ज़ व जल ने खुद हज़रत आदम को दिया और साथ ही अल्लाह के हुक्म से फिर हज़रत इब्राहीम व हज़रत इस्माईल ने भी बैतुल मामूर के ठीक नीचे ताज़िया यानी काबा शरीफ को तामीर किया, जहां हर साल दुनिया भर के मुसलमान जाकर इस ताज़िए का तवाफ़ करते हैं और ताज़ियत पेश करते हैं। लिहाजा ताज़िया सुन्नत मलायक भी है और सुन्नत अंबिया भी है। सामईन और नाजरीन, लेकिन ये बात भी ज़हन नशी कर लें कि हम यहाँ सिर्फ उसी ताज़िए की बात कर रहे हैं कि जो अज़रूए दीन है, यानी इमाम हुसैन व दिगर मुक़द्दस हस्तियों के नक्श पर बना ताज़िया है। सामईन और नाजरीन, तो अब बात करते हैं उन औलिया अल्लाह व सूफिया सिलसिले की कि जिन्होंने सुन्नत मलाइका व सुन्नत अंबिया जिंदा कर ताज़ियादारी करी। सामईन और नाजरीन, सिलसिलाए अशरफिया के इमाम व अज़ीम बुज़ुर्ग हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह भी ताज़िया का एहतमाम करते थे और बाअदब उसके नीचे बैठते थे और आखिरी दिनों में ताज़िया के साथ इलाके का दौरा किया करते थे। और इस बात का रेफरेंस है लताइफ़ अशरफी जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं।
اور سامعین کرام، سلسلہ وارثیہ کے امام حضرت وارث پاک بھی تعزیہ کا اہتمام کرتے تھے۔ جب آپ کے گھر سے تعزیہ گزرتا تھا تو آپ باادب ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے تھے اور اس وقت آپ کے چہرہ مبارک پر الگ ہی آثار کیفیت نمایاں ہوتی تھی۔ اور سامعین کرام، اس بات کا ریفرنس ہے مشکوٰۃ حقانیہ جو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ سامعین و ناظرین، اور اسی طرح سلسلہ فضل رحمانیہ کے امام اور عظیم بزرگ فاطمی فقر کے مالک حضرت شاہ فضل رحمہ بھی تعزیہ کا اہتمام کرتے، بڑا ہی ادب کرتے، اور جب لوگ تعزیہ کے دوران مرثیہ کرتے ہوئے معرفتی اشعار پڑھتے تو آپ سامعین و ناظرین، اور اسی طرح سلسلہ رزاقیہ کے امام عظیم بزرگ حضرت عبد الرزاق بانسوی بھی تعزیہ کا اہتمام کرتے تھے، اور آپ کا معمول تھا کہ جب بھی آپ تعزیہ شریف کو دیکھتے تو فوراً ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے اور ننگے پاؤں تعزیہ کے پیچھے پیچھے چل پڑتے تھے، اور آپ فرماتے کہ تعزیہ کو کوئی کاغذ یا پنی کا ٹکڑا نہ سمجھے بلکہ شہیدان کربلا کی مقدس روحیں اس طرف متوجہ ہوتی ہیں، اور اس کا ریفرنس ہے کرامات رزاقیہ جو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ سامعین کرام، اور اسی طرح سلسلہ نیازیہ کے امام حضرت شاہ نیاز بے نیاز جو کہ نیازیہ سلسلے کے عظیم بزرگ ہیں، یہ بھی تعزیہ داری کا اہتمام کرتے تھے اور رات کے 2 بجے تعزیہ کی زیارت کو جاتے تھے اور اس کو تعزیہ کو چھو کر لبوں سے چومتے اور چہرہ مبارک پر ہاتھ پھیرتے تھے، اور جب آپ عمر دراز ہو گئے تو دوسروں کے سہارے سے تعزیہ کی زیارت کرنے جاتے تھے اور تعزیہ کو بوسہ دیا کرتے تھے، اور اس بات کا ریفرنس ہے مخزن خزائن جو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ سامعین و ناظرین، اور اسی طرح سلسلہ مداریہ، سلسلہ شاذلیہ، سلسلہ قلندریہ، سلسلہ رفاعیہ، سلسلہ تیکفوریہ اور تمام سلسلوں میں تعزیہ داری کا اہتمام اولیاء اللہ نے کیا ہے۔ سامعین و ناظرین، اگر آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھ چکے ہیں تو اس کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ انشاءاللہ عز و جل ملتے ہیں اگلے عنوان کے ساتھ۔